चलतु आम जा मेडिकल टाइम हो गला जल्दी जा डॉक्टर को देखा करार अच्छी मेडिकल कौन कौन हो भिडियो निश्चित पाइबे देखो भिडियो लास्ट शेष नमस्कार सुशांत कुमार राउत आज मुझे भल ब्लग जा मेडिकल भाउज मैंने वेट कर मो भौणी मैंने भी जी मेडिकल झीर आज टीका देवार अच्छी आपड़ खूब शीघ्र जा मेडिकल आप देखेमी तमिलनाडु गवर्नमेंट मेडिकल कौ भाया भाउज रूम पाखापाखि हो गला भाउज झी कांदुची भाउज कबाड़ दे ऊपर को चल जा ये अश्विन बाबू झी पबजी रे मास्टर तमें तो झील पूरा शांत बाप कोड़ गला झील पूरा शांत सा माँ कोड़ गला कांदुची माँ कौन मारुची कि देखी तो समित घर गोटे गोटे छोट छुआ थी माँ मैंने केते हैरान हुंती बापा माँ सब दायित्व नियंती झील साढ़े 3 मास ही नहीं बर्तमान चलो आम बाहर मेडिकल जा झील टे देखा मेडिकल टीका देके आसवा बर्तमान देखुए अश्विनी बाबू झील केमी खेलाऊँच झील आमर खुशी पूरा झुलुची सांग चल जा भौणी मु आम झी आम भाई सब सांग चल जा मेडिकल आसवा बर्तमान आप देखिपे झील केमी शोती अचिंता से बर्तमान शोती माँ से टाइम गाधेवाई जाइए माँ आस रेडी करदे रेडी कर सारापर मेडिकल जा माँ गाधे अलरेडी आस सारा बही पत्र बाहर कर बही चेकिंग करेंगे केते मास है टीका नहीं ये केते मास टीका ने डॉक्टर कंपोज तमे तार लगे दउछ खोल दे माने खोलना पळौछ से पो सब शॉर्ट नोट कर दो ना मते किछ कहबे नै गोटे चार्जर मत आनी दबो तम चार्जर तो पड़ी देले पड़ दो मो चार्जर को टीका एटा लास्ट रे हम झियो जीव बर्तन मेडिकल चलो जीवा अश्विनी रूपा पिंडू को कॉपी करछ ना अश्विनी बाबू देख ब्रश करछंती पिंधिला मेडिकल जीवा पई रेडी होउची झियो पर पुनी मां पाली माँ भी नुआ साड़ी पिंधिकी जीवे हाँ बर्तमान पे आम झील रेडी होती आम बर्तमान गवर्नमेंट आम झील बर्तमान पूरा हसुँच माँ कोड़ गला खाली कांदुची आम कति आइला हसुची आप भल ही देख फोटो देखे दे जगह झील पूरा केमी खेलुची एकुटिया तुम्हें पूरा विरक्त कर दे से कांदुची शांत सिस्टर से पूरा शोईकी खेलुंट मुड़िकी मुड़िकी अनौंट सान भाई पूरा मोबाइल लगी व्यस्त चल आम जा मेडिकल बुली आसवा आम झील जगह कमी अनौच भाज के हसुँच यही जीवन में भाज मिलवा बहुत कष्ट आगे आई आम पुओ बर्तन पे देखुचे कि बिस्कुट खाऊ छोट छुआ गुण जाइए आम पुआर एत बड़ पिला हो गला आहरी बिस्कुट खाऊ कौन खाए भाई 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 कहीं एका रहा पलि था से दीज पलैले हईराण हो आज आसो चतुरा चतुरा का ट्रेन चलती ओहो देखिए कान्ही नगर गेट मस्जिद आस कथा ना जो गोटे देउरिया दब मस्जिद कौटी मस्जिद
ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ପଇସା ନେବ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଦେବ ବୁଝିଗଲା। ଦେଉରିଆ ବା ଇଏ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟୁ ନା ଛୋଟୁ ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ତା ଶାଢ଼ୀଟା ଲାଗିଥିଲା ସେ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଏଇ କାନିନଗର କୋଉଠୁ। ଏବେ ହାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଇଏ ବା ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ହେଲା। କିଏ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗ ଯିବା ଦେଖିବା। ହେଉଛି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା। ହଁ ଅସଲ ଯାଇକି ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ଭାଷାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିକି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବା। ଏଇଠି କହିବାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧାରୁ କେହି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲିନଗର ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଠିକିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରେ ଦେଖିବା ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଠିକିନୁ, ଚାଲ ଯିବା ଟୋକନ୍ କାଟିକି ଆସିବା। ସମସ୍ତେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ସିରିଏଲରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଝିଅର ମୋର ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟୋକନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟୋକନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାମିଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେଉଛୁ। କେତେ କ୍ଲିନ୍ କେତେ ପରିଷ୍କାର, ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆରାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ହେଲେଣି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ସଫାସୁତୁରା ରଖିଲେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ସୁକନ୍ୟରେ ଲୋକ ଆସିକି ମେଡ଼ିସିନ ଲାଇନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଇନରେ ବି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଲାଇନରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ, ମା ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଜାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭଳିଆ ରହିନୁ, ଆମ କାମ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଘରେ ଯାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାମ ଅଛି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଭେଟି ଦେବାର ଅଛି। ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁଶାନ୍ତ ଲାଇଫ୍ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।